Hai teman-teman, jadi sekarang Kinan lagi kontrol ke dokter anak. Setelah kemarin Kinan sakit batuk pilek. Ini sambil nunggu dokternya, Kinan mainan dulu. Kinan main mandi bola ya? Sambil nunggu dokter teman-teman. Di sini ada mandi bola yang bisa buat bermain Kinan. Hai Kinan. Itu adalah, coba mami lihat, ini apa? Kamu harus menemukan pasangannya. Itu harus dipasangin flower. Kamu harus cari. Sini mami tutupin. Oke, sudah dikunci sama mami. What do you play with? Toys, toys. What do you play with? Toys, toys. What do you play with? Toys, toys. What do you play with? A toy car. A toy helicopter, a tiny bubble blower, toy truck, toy car. What's your favorite toy? I ride a rocking horse, I fly a baby cat. Teddy bears. Oh mas itu loh, hai mas, ayo main bareng. Main bareng mas. Hai Kinan, kamu main rusa ya? Kinan main rusa ya? Ini Kinan lagi main naik kelinci, terus jatuh.